Ng buhay ang maligaya. Mag-ikot-ikot muna kami guys. Punta pala kami guys ng tindahan guys, kaya guys, mabili kami ng ulam. Ulam ba? Ay, maglakaw-lakaw ba? Lakaw-lakaw kami guys. Anong klase man ito guys yung buko? Grabe, grabe naman pala ito guys, oh. Guys, tingnan mo guys, oh, wala na, flat up na guys. Ano nangyari dito guys sa buko na to guys? Parintis guys, mga parintis ganyan guys. Pero parintis. guys, siguro ang maganda siguro gawin guys, ganito lang oh. Yan. Guys, oh, kailangan oh, si Boy Cute. Uy, grabe guys, galining oh. Si Boy Cute raw, Boy Cute. Guys oh. Anak sa dilim, harapin mo sa Kami ng ulam. Ang ulam raw. Kamatis na may. guys. Madilim dito guys, may aswang pala dito guys. Guys, Sabi pala ng kasama ko guys, may aswang pala dito. Pero ang alam ko siya ang aswang guys eh. Guys, nakakatakot pala dito guys. Grabe guys oh. Yan oh, malipad na, gano'n na ng... Grabe guys oh, may pakpak na guys. Lipad naman pa. Ito. Ayun ang aswang. Kaaga-aga pa lang guys. Lilipad na oh. Grabe, saan kaya ito puntang aswang na ito guys? Guys, pagka-shoot kaya sa... Ano? Guys, Tangin ko guys, oh. madilim na guys. Ito, mga lipat lagi. Kasi pa po talagaan. Nalipat ba, no? Yan guys. Guys, madilim guys. Guys. Ito guys oh, ganda dito guys. Doon ba na maliwanag guys oh. Dito na guys. Oh guys, may kwak-kwak guys oh. Uy guys, may kwak-kwak. Uy guys, nakakatakot guys. Guys, may aswang guys, hindi na makita guys yung buko guys oh. Gabi na. Gabi na guys, hindi makita ang buko guys. Wala na, platap. Ang gupit ko kasi guys, flat up. Platap. Flat up ang gupit ko guys. Ay ikaw guys, ang gupit mo flat up rin guys. Grabe, madilim pala ito. Parang mountain. Flat up daw ang gupit niya guys. Yung ininom niya guys, Mountain Dew daw. Grabe. Guys, maliwanag na guys. Okay, sa tindahan nyo, tindahan. Bibili kami ng ulam. Ano kung anong bili naming ulam guys, kaya ang pansit canton at saka mobile. Yung ilaw yung gas, oh. Ilaw guys. Yan, oh. Yan. Grabe. Hawakan ko yung ilaw. Uy guys, kita mo yan, buwang na siguro yan guys. Hawakan niya ang ilaw daw. Dandan lang kami guys. Baka magiging kami guys.